اور جلالی نام میں آپ سبوں کی سلامتی ہو۔ میرے ساتھ آپ نکالیں گے مقدس لوکا کی مارفت لکھی گئی میرے اور آپ کے خداوند یسوع مسیح کی انجیل جلیل، اس کا 19واں باب ہے اور 28ویں آیت سے ہم پڑھیں گے۔ کلام میں یوں مرقوم ہے، یہ باتیں کہہ کر وہ یروشلم کی طرف ان کے آگے آگے چلا۔ جب وہ اس پہاڑ پر جو زیتون کا کہلاتا ہے بیت فگے اور بیتنیہ کے نزدیک پہنچا تو ایسا ہوا کہ اس نے شاگردوں میں سے 2 کو یہ کہہ کر بھیجا کہ سامنے کے گاؤں میں جاؤ اور اس میں داخل ہوتے ہی ایک گدھی کا بچہ بندھا ہوا ملے گا، جس پر کبھی کوئی آدمی سوار نہیں ہوا، اسے کھول لاؤ، اور اگر کوئی تم سے پوچھے کہ کیوں کھولتے ہو تو یوں کہہ دینا کہ خداوند کو اس کی ضرورت ہے۔ بس جو بھیجے گئے تھے انہوں نے جا کر جیسا اس نے ان سے کہا تھا ویسا ہی پایا۔ جب گدھی کے بچے کو کھول رہے تھے تو اس کے مالکوں نے ان سے کہا کہ اس بچے کو کیوں کھولتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ خداوند کو اس کی ضرورت ہے، اور اس کو یسوع کے پاس لے آئے اور اپنے کپڑے اس بچے پر ڈال کر یسوع کو سوار کیا۔ جب جا رہا تھا تو وہ اپنے کپڑے راہ میں بچھاتے جاتے تھے، اور جب وہ شہر کے نزدیک زیتون کے پہاڑ کے اتار پر پہنچا تو شاگردوں کی ساری جماعت ان سب معجزوں کے سبب سے جو انہوں نے دیکھے تھے خوش ہو کر بلند آواز سے خدا کی حمد کرنے لگی کہ مبارک ہے وہ بادشاہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے، آسمان پر صلح اور عالم بالا پر جلال۔ بھیڑ میں سے بعض فریسیوں نے اسے کہا، اے استاد اپنے شاگردوں کو ڈانٹ۔ اس نے جواب میں کہا، میں تم سے کہتا ہوں کہ اگر یہ چپ رہے تو پتھر چلا اٹھیں گے۔ خداوند اپنے کلام کے وسیلے سے مجھے اور آپ سب کو برکت عطا کرے۔ آمین۔ شکریہ، بیٹھ جائیے۔ اولاً اپنے آقا نامدار والی رحمت مولا کریم خداوند یسوع مسیح کے شکر گزار اور ثانیاً آپ سب کے جو خدا کے گھر میں تشریف لائے اور خوبصورت جلوس کی قیادت کے لیے خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں، اور خداوند ہمیں سلامتی سے پھر یہاں لایا ہے، اس بات کے لیے بھی خدا کے شکر گزار ہیں۔ کلام خدا میں سے جو تلاوت پاک ہم نے پڑھی اور سنی ہے، خوبصورت تلاوت یروشلم میں یسوع مسیح کا شاہانہ داخلہ۔ شاہانہ داخلہ مطلب کیا ہے؟ جس طرح سے بادشاہوں کا داخلہ ہے، بادشاہی داخلہ، شاہانہ داخلہ۔ اور یاد رکھیں جو ہم آج پام سنڈے منا رہے ہیں، یہ قوم بنی اسرائیل ہر سال خیموں کی عید منایا کرتی تھی۔ ہر سال بسال وہ خیموں کی عید مناتے تھے اور زبور نمبر 118 کی تلاوت پڑھتے تھے۔ وہ تلاوت پڑھتے تھے اور خاص طور پر زبور نمبر 118 اور اس کی جب 25ویں آیت ہے، میرے ساتھ پڑھیے، کوئی نکالے۔ آ اے خداوند بچا لے۔ زبور نمبر 118 اس کی 25ویں آیت کریمہ کیا لکھا ہے جی کلام میں؟ زبور نمبر 118 اس کی 25ویں آیت۔ آ اے خداوند بچا لے، آ اے خداوند بچا لے، آ اے خداوند خوشحالی بخش، آ اے خداوند خوشحالی بخش۔ ہوشانہ کا مطلب کیا ہے؟ آ خداوند ہمیں بچا، اور مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے۔ مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے۔ وہ کون ہے؟ خداوند یسوع مسیح۔ اب جماعت اپنے خیموں
में से निकलती और वो नारा लगाते, हर साल वो खुश व खुर्रम होते, नारा लगाते और कहते आ ए खुदावंद बचा ले, लेकिन बचाने वाला उनके दरमियान ना आता। बचाने वाला कहाँ है? आसमान पर है। कहाँ है? आसमान पर है, वो जमीन पर है। नारे लगाते हैं और फिर अपने खेमों में चले जाते हैं, इंतजार करते हैं। हर साल वो कहते हैं इस साल बचाने वाला मसाया आ जाएगा, लेकिन मसाया ना आया। लेकिन जब उन्होंने इस बार, जिसकी याद हम मनाते हैं, उन्होंने देखा खुदावंद यीशु मसीह को और नारे लगाए, कपड़े बिछाए, तो फिर कहते हैं होशाना, मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से आता है। और आज वो कहते हैं आ ए खुदावंद बचा ले, आ ए खुदावंद बचा ले। आज उनका सिर्फ नारा ज़बानी कलामी नहीं है, बल्कि बचाने वाला खुद उनके दरमियान मौजूद है। बचाने के लिए आ गया और उसने कहा जहां 2 या 3 मेरे नाम से जमा है, मैं उनके दरमियान, वो आ जाता है। जब उन्होंने कहा आए खुदावंद बचा ले, खुदावंद आ गया। और कलामे खुदा में लिखा हुआ है कि फरीसी जो हैं वो कहने लगे ए उस्ताद अपने शागिर्दों को डांट दे, अपने शागिर्दों को डांट दे। मतलब क्या है? इन्हें चुप करवा, ये खामोश हो जाए, इनकी ज़बानें बंद हो जाएं। ये नारे हमें अच्छे नहीं लगते, ये नारे हमें भले नहीं लगते। वो नारे उनके कानों को भले मालूम नहीं मालूम होते थे। क्या? आ ए खुदावंद बचा ले, होशाना, मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से आता है। शागिर्द बार बार नारे लगा रहे हैं, लोगों के साथ मिलकर होशाना के नारे लगा रहे हैं। और वो अपने कानों की वजह से नाखुश है, क्योंकि कानों में वो आवाज पड़ रही है, कानों में वो नारे गूंज रहे हैं, और वो नहीं चाहते कि उनके कान ये गूंज सुने, ये आवाज सुने। तो क्या कहने लगे? अपने शागिर्दों को डांट दे, शागिर्दों को डांट, क्या कि वो चुप हो जाए, ये नारे ना लगाए। मेरे और आपके खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी ज़बान मुबारका से क्या फरमाया? मैं तुमसे कहता हूं कि अगर ये चुप रहेंगे तो पत्थर चिल्ला उठेंगे। आप चुप हो। वो वक्त गुजर गया है जब यीशु मसीह खुद फरमाते थे कि चुप रहना, किसी को बताना नहीं है। यीशु मसीह क्या कहता कि जाकर किसी को बताना नहीं है, ये ना बताना कि मैंने तेरे लिए ये काम किया है। यीशु मसीह ने कहा अभी मेरा वक्त नहीं आया, अपनी माँ से भी कहा अभी मेरा वक्त नहीं आया। पर जब वक्त आ गया तो फिर यीशु मसीह ने कहा कि अगर ये चुप हो जाएंगे तो पत्थर, फिर पत्थरों को जुबान लग जाएगी, पत्थर भी बोलना शुरू हो जाएंगे। आज हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते कि हम अपने आका नामदार वाली रहमत मौला करीम अमीर यरूशलेम खुदावंद यीशु मसीह की याद में उसका शाहाना दाखिला जो यरूशलेम में हुआ उसकी याद में निकले। और खुदावंद ने हमें यह तौफीक अता की है कि हम इस जुलूस में शामिल हुए। और याद रखें, खजूरों की डालियां उठाकर बर्रे की तमजीद करना ये सिर्फ जमीन तक ही महदूद नहीं है, बल्कि जब हम मुकाशवा की किताब उसका 7वां बाब और उसकी नामी आयत करीमा पढ़ें तो कलामे खुदा में क्या लिखा है वहां पढ़ें जरा। मुकाशवा की किताब उसका 7वां बाब और उसकी नामी आयत सुनिए जरा ध्यान से। इन बातों के बाद जो मैंने निगाह की तो क्या देखता हूँ हर एक कौम और कबीला और उम्मत और अहले ज़ुबान की एक ऐसी बड़ी भीड़ जिसे कोई शुमार नहीं कर सकता, ला तादाद, अनलिमिटेड, ला महदूद, सफेद जामे पहने और खजूर की टहनियां
अपने हाथों में लिए हुए अपने हाथों में खजूर की डालियां लिए हुए अपने हाथों में तख्त और बर्रे के आगे खड़ी है। तख्त और बर्रे के आगे वो जमात खड़ी है। और वो सिर्फ मसीही नहीं, अभी तो हम मसीही ये जुलूस निकालते हैं और बहुत सारे लोग हमें देखते हैं, लेकिन याद रखें वहां हर एक कौम, कबीला, उम्मत के लोग जो है, कलामे खुदा में लिखा है, बर्रे के ताक के सामने वो क्या कहते हैं कि नजात बर्रे की तरफ से है। ये हालेलुया। वो वहां नारे लगाते नए यरूशलेम में, और जब हम वहां जाएंगे तो वहां हमारे रंग बिरंगे कपड़े नहीं होंगे, बल्कि वहां क्या हो, सबों के सफेद जामे, सफेद लिबास, बगैर शॉपिंग के, बगैर दर्जियों की सिलाई के हमें क्या मिलेंगे, सफेद जामे मिलेंगे, सफेद लिबास मिलेंगे। और वो ऐसे लिबास जो खूबसूरत तरीन, और वो लिबास मुक़द्दसीन ने पहने होंगे, जिस तरह से हमें उसका अक्स इस तलावत में नजर आया है, आप भी उसमें शामिल होंगे। तो हम सब का अमान, यकीन, भरोसा है कि हम यहाँ पर ही ये खुशियाँ नहीं मनाएंगे, बल्कि हमारी खुशी हमेशा जारी और जारी रहेगी। इस खुशी का तल्लक सिर्फ ज़मीन पर नहीं है, कहाँ है, आसमान पर है। मुझे और आपको